बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ उन अहम तरीन ख़बरों के साथ। दौरान आज इमरान खान के वकला साइफर केस के सिलसिले में जिसकी ज़मानत गुज़श्ता रोज़ जज साहब ने सज़ा दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, उसके बारे में हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इस सिलसिले में उनका कहना है कि हमें कभी यकीन है कि हाई कोर्ट उन्हें फौरी तौर पर ज़मानत दे देगी, क्योंकि उस केस में कोई भी ऐसा सबूत नहीं जिस बुनियाद पर यह ज़मानत रिजेक्ट की जाए, और कभी इम्कान है कि इमरान खान को इसी महीने में रिहा कर दिया जाए। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए थे कि प्रोसिक्यूटर को साबित करना होगा कि साइफर केस प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान रिसीव करता था, उसकी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर पर नहीं होती, उसकी 4 कापियां जाती हैं, जबकि ओरिजिनल आज भी वजारत खारजा के पास है। उन्होंने कहा क्या साइफर केस में सज़ा मंसूख करने से पहले जिन जिन अफराद के पास इसकी कापी जाती थी, क्या उन्हें तलब किया गया? ना ही शामिल तफ्तीश किया गया। साइफर का स्पीडी ट्रायल आखिर कौन चाहता है? क्या जो मरियम नवाज साहबा का कहना था कि लेवल प्लेइंग फील्डिंग हो, हम इलेक्शन नहीं होने देंगे जब तक तहरीके इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। फिर दुनिया ने देखा कि तहरीके इंसाफ के चेयरमैन को ना सिर्फ 180 मुकदमात हुए, 2 कातलाना हमले हुए, बल्कि उन्हें 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना केस में, जिसे कि तमाशाखाना केस भी मुआयना तौर पर कहा जाता है, गिरफ्तार किया गया। जब उस कमज़ोर केस में कोई जान नहीं थी, ज़मानत हो गई, तो फिर साइफर केस बनाकर 1 साल बाद उसी में गिरफ्तारी डाल ली गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी मीटिंग के बाद शादिया मरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जमान ने कहा कि मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं है। पीपल्स पार्टी के लीडरों ने इलेक्शन कमीशन को भी इल्ज़ाम लगाया कि नून लीग के कहने पर तमाम तबादले किए जा रहे हैं, उनके लोगों को काबीना और अहम ओहदों पर तैनात किया जा रहा है, जो शफाफ और साफ इलेक्शन में रुकावट हैं। लिहाजा ये लेवल प्लेइंग फील्डिंग ना हुई, साफ शफाफ इलेक्शन ना हुए, तो इसको पाकिस्तान की कौम नहीं मानेगी। इस पर इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म को ख़त भी लिख दिया कि बादिउन नज़र में आपकी हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत जो 14 जमातों पर मुश्तमिल थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान, बाप पार्टी वगैरह का ही तसलसल लग रही है। लेकिन बदकिस्मती देखें, उसके बावजूद भी हुकूमत ने मुतनाज़ा और नून लीग से बज़ाहिर हमदर्दी रखने वाले, उनसे लाए जो आइन और कानून की बजाय नून लीग के कहने पे चलते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जिस पे सीईसी की मीटिंग के बाद शादिया मरी ने कहा फैसला हुआ कि 90 दिन में हर हाल में इलेक्शन हो, हम मावरे आइन कोई काम नहीं करने देंगे, और जो एक लाडली जमात है, अगर उन्हें आइन से मुआवरा किया गया तो हम एहतजाज करेंगे। दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास ने कहा है कि तहरीके इंसाफ को पाबंदी लगाने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं, दीवाने का ख्वाब देख रहे हैं। तहरीके इंसाफ ना सिर्फ बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी, बल्कि चारों सूबों और वफाक में वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होगी। इस सिलसिले में तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि बहुत आसान था, जैसे नवाज शरीफ डील कर मुल्क से चले गए, लेकिन मैं किसी भी सूरत में मुल्क से नहीं जाऊंगा।
انہوں نے کہا سائفر کیس اتنا جھوٹا کیس ہے کہ جس کا وجود ہی کوئی نہیں، جبکہ اصل سائفر آج بھی وزارت خارجہ کے پاس ہے، جسے ڈی کلاسیفائی کابینہ نے کیا تھا، اور اس کی ایک کاپی چیف جسٹس اور دیگر اہم شخصیات کے پاس ہے۔ مجھ پر یہ بونڈا الزام لگانا نامناسب ہے، کیونکہ کوئی بھی پرائم منسٹر کاغذ اپنے پاس نہیں رکھتا، متعلقہ پرنسپل سیکرٹری پیش کرتا ہے اور واپس لے جاتا ہے۔ اس کیس میں ضمانت کا ریجیکٹ ہونا میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن میں جانتا ہوں مجھے فرمائشی طور پر جیل میں رکھا گیا ہے، اور یہ لندن پلان کا حصہ ہے۔ لندن پلان والے خود تو 4 سال سے ملک سے دھوڑے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا چیئرمین بھی مقدمات سے، جیل سے، سزاؤں سے ڈر کر ملک چھوڑ کر چلے جائے گا۔ انہوں نے کہا میں نے زندگی کی 26 سال جوانی کے دیے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے کہا ہے کہ عمران خان وہ آدمی ہے، اگر اس پہ کرپشن کا الزام تو جہالت ہے جس آدمی نے اپنے اقتدار میں آنے سے پہلے اربوں روپے کے 3 کینسر ہسپتال بنائے ہوں۔ اس کی عمران خان کی بیرون ملک دبئی ہو، یو کے ہو، یورپ ہو، امریکہ، ایک پراپرٹی نہیں۔ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کا ایک لیڈر بتائیں جس کی بیرون ملک پراپرٹی نہیں۔ صرف عمران خان کو ملک کو معاشی طور پر ترقی کے راستے پہ ڈالنے اور سفارتی سطح پر انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرنے کی سزا دی جا رہی ہے، اور صرف لندن پلان میں نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے 180 مقدمات کا اندراج ماضی میں نہ کبھی دیکھا نہ سنا۔ انہوں نے کہا کہ میں ہر کیس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر 90 دن میں الیکشن نہ کرائے تو تمام سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نون کے علاوہ اس سلسلے میں رابطہ کر رہی ہیں کہ ہم مل کر آئین کی بحالی کے لیے، آئین کی حکمرانی کے لیے اور جمہوریت کی کنٹینیوٹی کو جاری رکھنے کے لیے، اس کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے آئندہ لا عمل اپنا سکتے ہیں۔ یقیناً اس پر مسلم لیگ نون میں ہلچل مچ گئی۔ مسلم لیگ نون الیکشن کرانے کی بجائے صرف اور صرف اپنے سابق لیڈر جو سزا یافتہ ہیں، 21 اکتوبر کو ان کے مطابق درجنوں پہلے بھی ڈیٹیں دی گئی آ رہے ہیں، ان کے استقبال کی تیاری کر رہی ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی نے الیکشن مہم چلا دی ہے۔ اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان بھی الیکشن سے فرار کے باوجود یہ دعویٰ کر رہے ہیں الیکشن تیار، جبکہ تحریک انصاف کے کسی بھی لیڈر کو عوامی مہم چلانے سے روکا جا رہا ہے۔ کوئی بھی اگر باہر نکلتا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تاریخ کی بدترین یہ انتقامی کارروائیوں سے عوام کے غم و غصے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عوام پہلے ہی ملک بھر میں احتجاج کر رہی ہے۔ ناظرین، کیا آج گزشتہ روز نگران وزیر اعظم محترم انوار الحق کاکڑ نے کہا اگر کوئی رکاوٹ نہ ہوئی تو الیکشن ہوں گے۔ اگر کا تو الیکشن میں آئین میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ 90 دن میں الیکشن لازم ہے، اور تمام آئینی ماہرین ایک ہی بات پر متفق ہے کہ 90 دن سے ایک روز آگے جانا بھی آئین توڑنے کے مترادف ہوگا، اور جو یہ کرے گا وہ اسی کو ہوگا۔ عمران خان کو ضد اور انا کی وجہ سے زیادہ دیر جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ گزشتہ روز جب ان کی بیل کے آثار تھے تو کہا جا رہا ہے کہ جیل میں بعض آمد و رفت شخص کی ہوئی، اور اس کے بعد پہلے فیصلہ محفوظ کیا گیا جج صاحب کی جانب سے، اس کے بعد اچانک محفوظ فیصلے میں سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ضمانت کینسل کر دی گئی، مسترد درخواست کر دی گئی، جس پر آج وہ عدالت میں جائیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف پیپلز پارٹی اور بظاہر نون لیگ میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ نون لیگ ہی اصل میں حکومت چلا رہی ہے، اور سندھ میں ترقیاتی سیلاب کے نام پر ملنے والا فنڈ بھی ضبط کر لیا گیا ہے، جو عوام کے لیے سخت مایوسی ہے۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ فواد حسن فواد کو
निजकारी का मशीर मुकर्रर कर दिया और 50 से ज़्यादा प्रॉफिटेबल अदारे फरोख्त किए जाएंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तान में उमर अता बंदयाल का आज आखिरी दिन है और बदकिस्मती के उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला दिया 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का, पर उस पर अमल दरामद नहीं करा सके और ना ही तौहीन अदालत का नोटिस दे सके। अब बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ नैब अमेंडमेंट का केस जस्टिस फाइज ईसा का मुंतजर है। उसके बाद इमरान खान की जमानतें, सीक्रेट एक्ट बिल में जो बिल बनाया गया था उस पर सदर के दस्तखत ना होकर मुतनाज़ा बिल भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ की हदायत पर मुल्क भर में करप्ट माफिया, कब्जा माफिया, स्मगलर माफिया, कमीशन माफिया, डॉलर माफिया, ज़मीनों पे कब्जे करने वाले, नौकरियों पे लगकर अरबों रुपए पैसे कराने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन पूरे मुल्क में जारी है। मुख्तलिफ शहरों से बिजली चोर, डॉलर हीरादोज करने वाले और करप्ट लोग गिरफ्तार। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसे अफसरान जो स्मगलिंग करप्शन के जरिए अरबों रुपए बनाए और बैरून मुल्क पैसे भेज दिए या उन्होंने कारोबार किया, इन अफसरान के खिलाफ भी पाकिस्तान के अहम अदारे फरिश्ते बना रहे और इनको गिरफ्तार करके मुल्क से लूटा हुआ खजाना वापस किया जाएगा। और आइंदा चंद रोज में एक अहम इजलास पिंडी में होगा जिसमें मुल्क में होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों का खात्मे की बजाय रूल ऑफ लॉ पर चलाने के लिए अहम अहकाम दिए जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की अवाम जमहूरियत में अपने वोट की पर्ची का हक लेने के लिए इस वक्त सड़कों पर है। उम्मीद है कि 90 दिन से ताख़ीर नहीं की जाएगी और साइफर केस आज इमरान खान हाई कोर्ट में जाते हैं और चंद रोज में उनकी जमानत मुतवक्को है। गो के पी मुस्लिम लीग के लीडरान की कुछ की ख्वाहिश है कि इमरान खान सारी उम्र जेल में रहे, लेकिन ये बज़ाहिर मुमकिन नहीं क्योंकि अदालतें ही अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है जो अवाम के लिए इंसाफ की किरण है और हमें उम्मीद है इस किरण से पूरे मुल्क में रोशनी फैलेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।